अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हेल्थ गाइड विद हुमैरा। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको राइट मेडिकल बिलिंग के ताउन से पेश किया जाता है। वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर बिलिंग, क्रेडेंशलिंग एंड कोडिंग नीड्स। इसके अलावा हम न्यूज़ के हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म फराहम किया। नाजरीन, अक्टूबर का मंथ पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से जाना जाता है। इसी प्रोग्राम के हवाले से आज हमने अपने साथ बुलाया है एक ऐसे स्पेशलिस्ट को जो आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकेंगी। इनका नाम है डॉक्टर उज़्मा इकबाल। डॉक्टर उज़्मा इकबाल मोर देन 25 ईयर्स से हेल्थ केयर से मुंसलिक हैं। शी इज़ अ बोर्ड सर्टिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट और इस वक्त वो HCA ह्यूस्टन, नॉर्थ साइप्रस और नॉर्थ टॉमवॉल के एरिया में HCA के साथ मुंसलिक हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कैंसर के बारे में क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या जेनेटिक रीजंस हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे नाजरीन को ज़रूर पता होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़्मा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका हमारा? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट हमारे प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतना इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक डिस्कस कर रही हैं हमारी कम्युनिटी के साथ। जी डॉक्टर उज़्मा, तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, ये हमारी ख़वातीन में और सुना है कि 1 in 18 women is getting diagnosed with breast cancer. It's a lot, बहुत बड़ी तादाद है। तो इस लिहाज से क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? अगर मसलन मैं एक एज अ वुमेन, क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं मेरे अंदर? तो हमारा पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आपने बताई एक स्टेटिस्टिक बताई है, तो ये कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो औरतों में 1 in 8 है। अच्छा, तो इसका जी, और इसका ये है, और उसके अलावा जो पाकिस्तानी साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इंसिडेंस ब्रेस्ट कैंसर का पाकिस्तानी औरतों में है। तो ये चीज़ें काफ़ी सरप्राइजिंग लगती हैं सुनने में, क्योंकि इंसान के को जहन में इतना नहीं होता कि भाई इतना कॉमन भी हो सकता है, या हमारे ख़ित्ते के, हमारे इलाके के, हमारे मुल्क के लोगों में इतना कॉमन है। तो एक तो ये कि 1 in 8 है। और जैसे आपने कहा एज अ औरत सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर तो यही है कि बीइंग अ फीमेल 1 in 8 women is at risk of developing breast cancer. उसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें से कुछ तो लाइफस्टाइल के साथ एसोसिएटेड हैं, कुछ जो हैं वो हेरेडिटरी जिसे हम कहते हैं, जिसको आम ज़बान में जेनेटिक भी कह लेते हैं। तो जो लाइफस्टाइल के साथ रिस्क फैक्टर हैं उसमें कि जिन बच्चियों को जैसे ज़रा प्यूबर्टी ज़रा जल्दी उनके हो जाती है, पीरियड्स वगैरह, और मेनोपॉज देर से होता है। उसके अलावा कितनी चाइल्ड बर्थ है उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। उसके अलावा जो और चीज़ें हैं जैसे वज़न का ज़्यादा होना, एक्सरसाइज का ना करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्टर करती हैं। अल्कोहल इस रिस्क को बढ़ाता है। उसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं वो इसके रिस्क को बढ़ाती हैं। तो ये तो आपको मैं कुछ बता रही हूँ चीज़ें जिनका ताल्लुक़ लाइफस्टाइल से है, यानी कि वो चीज़ें कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। उसके अलावा जो है ब्रेस्ट कैंसर वो हेरेडिटरी भी होता है, जैसे हम जेनेटिक कह सकते हैं। हेरेडिटरी का मतलब है कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर एक जीन या एक से ज़्यादा जीन्स होती हैं, जिस जीन की मौजूदगी की वजह से उनका रिस्क उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है जितना आम हालात में होता है। तो वो आम तौर पे ये होता है कि जो ख़वातीन जो हैं वो इस चीज़ को कभी कभी कन्फ्यूज़ भी कर लेते हैं। कन्फ्यूजन इसमें क्या हो सकती है जो समझनी बड़ी ज़रूरी है, वो ये कि लोग कहते हैं भाई हमारी फैमिली में तो अभी तक किसी को कैंसर नहीं था, तो हमें तो कोई इसका रिस्क फैक्टर नहीं है। तो ये है कि इसका ताल्लुक ज़्यादा कैंसर जो हैं वो अचानक शुरू हो सकते हैं, जैसे हम डीनोवो कहते हैं, कि ये ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में भी पहले होना चाहिए, वो किसी भी वक्त किसी के अंदर भी शुरू हो सकता है, किसी भी नॉर्मल सेल में। जो हेरेडिटरी कैंसर हैं जो कि फैमिली में आते हैं या जेनेटिक उस जीन की वजह से हैं, वो काफ़ी थोड़े हैं, वो तकरीबन 10% से कम है। तो ज़्यादा कैंसर वो है जो अचानक से किसी भी औरत के अंदर शुरू हो सकता है। तो क्या ये बात सही है कि जो आजकल की ग़िज़ा है उसका कोई ना कोई ऐसा ताल्लुक़ है कि जो कैंसर बढ़ता जा रहा है? क्या ऐसी कोई बात है? देखिए, इसको भी समझना इसलिए ज़रूरी है कि कैंसर कैंसर बढ़ भी रहा है। एक तो ये कि इस तरह के टेस्ट अब काफ़ी सारे आ गए हैं, आपने अवेयरनेस की बात की थी, जिससे कैंसर अर्ली डायग्नोज हो जाता है। उसके अलावा ग़िज़ा का ताल्लुक़ ये है हमारी जिस्म से कि हमारे जो हम खाते हैं
یا نیند کی کمی ہونا یا بہت سٹریس ہونا، وہ ڈائریکٹلی تو کینسر نہیں کرے گی کسی کو، لیکن آپ کی باڈی میں ایک سوزش یا انفلیمیشن کی حالت پیدا ہو جاتی ہے انسولین کے اسپائک ہونے کی وجہ سے، تو اس کو ہم وہ انفلیمیشن جو ہے، جو سوزش باڈی میں ہے، وہ جب سیل ڈیوائڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی میوٹیشن ایسی ہو سکتی ہے جو کینسر کے سیل کی خصوصیت یہ ہے کہ عام سیل جو ہے جب اس میں اب نارمیلٹی آتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، یہ نیچرل ہے، لیکن جو کینسر کا سیل ہے جب اس میں وہ کوئی بھی اس طرح کی میوٹیشن آ جاتی ہے تو وہ جو اس نے مرنا ہوتا ہے وہ بند کر دیتا ہے. تو اب ایک تو یہ کہ وہ ایک کینسر سیل مرتا نہیں، اور پھر وہ 1 کے 2، 2 کے 4، 4 سے اس طرح 8، 8 کے 16 وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کو ہم ایپی جینیٹک بھی کہتے ہیں، ایک تو جین ٹائپ چیز ہوگی نا، جینز کا ہم نے بات کی، اس کے علاوہ ایپی جینیٹک کا مطلب یہ کہ انوائرمنٹ میں سے ہم اور کیا ایسی چیزیں جو اپنی باڈی کو ایکسپوز کریں، جیسے میں کہہ رہی ہوں وزن کا زیادہ ہے، نیند، جو بھی باقی کے تمام، اور غذا بھی اسی میں آ جاتی ہے. ناظرین بات نوٹ کرنے کے لیے ہے کہ دیکھیں غذا کا اور اس کے علاوہ جو سٹریس، یعنی آپ کا لائف سٹائل ہے، ایکسرسائز نہ ہونا، بہت سٹریس لینا، بہت کام کرنا، سلیپ لیسنس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کہہ لیں، اور جس کی وجہ سے کینسر کا جو ہے رسک بڑھتا جاتا ہے. اچھا اب اس میں بتائیے کہ یہ جو اسکریننگ ہے یا ارلی ڈائگنوسس ہے، اسکریننگ ہے، میموگرامز کہے جاتے ہیں، یہ سب کا کیا تعلق ہے اور یہ کس لیے کروانے ضروری ہیں؟ بالکل، اس کو بھی سمجھنے کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بھی برائی یا خرابی جتنی جلدی پکڑی جائے، چاہے وہ جسم کی بیماری ہو، چاہے وہ معاشرے کی بیماری ہو، اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم اس کو اتنی جلدی اس کے اوپر ہم کچھ علاج کر سکتے ہیں اس کا. تو جو اسکریننگ ہے وہ ارلی ڈیٹیکشن ہے. تو جو جیسے میموگرام ہے، اسکریننگ آتی ہے، اس میں جو کینسر پکڑا جاتا ہے وہ اس سے کہیں چھوٹا اور ارلی سٹیج ہوتا ہے جتنا اگر کوئی اپنے ہاتھ سے فیل کر کے محسوس کرے. تو جیسے جیسے کینسر بڑھتا جاتا ہے آپ کے لیے فیل کرنا اتنا آسان ہوتا جاتا ہے، جسم سے آپ اس کو فیل کر سکتے، بال کی طرح یا کوئی بھی ہارڈ ماس. تو جتنا میموگرام جو ہے اس کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ بہت ارلی ڈیٹیکشن کر لیتا ہے، اور کینسر بڑا چھوٹے سائز میں پکڑا جاتا ہے ارلی سٹیج پہ، تو اتنا ہی اس کا علاج جو ہے وہ ڈیفینیٹیو اور کیور کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے. میموگرام از دا اونلی وے، میموگرام یا اس کے علاوہ کوئی طریقے؟ میموگرام اصل میں اسکریننگ کے لیے میموگرام ہی استعمال ہوتا ہے جو زیادہ عورتوں کے لیے. اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اگر بریسٹ کا ٹیشو ڈینس ہے، کیونکہ میموگرام ایک آپ سمجھے کہ ایکس رے سے جاتی ہیں جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، تو اگر ڈینس ہے تو اس میں چھپی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، تو پھر الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین یا ٹوموسنتھسس، یہ سارے تب ہوتے ہیں جب آپ کا ڈاکٹر اسکریننگ میموگرام کے بعد کچھ اس کے اندر اس کو مسئلہ نظر آ جائے. اس کے بعد وہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو یہ لگتا ہے کہ جتنا بڑا ٹیسٹ کرائیں گے اتنا زیادہ اچھا پتہ چل جائے گا. ایسے نہیں ہے، پہلے سب سے اسکریننگ کے لیے میموگرام اور ڈینس بریسٹ کے لیے الٹرا ساؤنڈ. اچھا. اس کے علاوہ آپ نے ارلی ڈیٹیکشن کہا نا، تو اس کے لیے میں ایک آپ کو بتاتی چلوں، سیلف بریسٹ ایگزام بہت ضروری ہے. کیونکہ ہر مہینے جن لڑکیوں کو پیریڈز ہوتے ہیں، ابھی ینگ ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی پیریڈز مینوپاز کے بعد اپنی بریسٹ کا خود ایگزامن کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے اگر آپ امریکن کینسر سوسائٹی کی ویب سائٹس پہ جائیں تو آپ کو آرام سے بڑے آسانی سے وہ تصویریں مل جاتی ہیں یا وہ طریقہ بتا دیتے ہیں جس سے خود بریسٹ کو ایگزامن کریں. اس کا کوئی تعلق ہے کہ جو مدرز بنتی ہیں اور اگر بچے کو نہیں اپنا دودھ پلاتی کسی بھی وجہ سے، تو کیا اس سے کوئی اس کینسر کا زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے؟ جی، اس کا تعلق ہے، رسک فیکٹر ہے. بریسٹ فیڈنگ، جو عورتیں بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں ان کے اندر رسک کم ہوتا ہے. اچھا، ان میں کم ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اصل میں بریسٹ جو ہے نا، اس کا ایک مقصد ہے، وہ ہے ملک پروڈکشن، اور وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے بریسٹ کا ٹیشو میچور ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی اس کے اندر جیسے چانس کم ہوتا جاتا ہے. تو اگر کوئی بریسٹ فیڈنگ ہے یا اس طرح سے، یا پھر یہ جیسے ہارمونز وغیرہ کا ایکسپوجر، ارلی جو ہے وہ پیوبرٹی اور لیٹ مینوپاز میں جو ہارمونز کا ایکسپوجر ہوتا ہے، تو اس سے باڈی کا اسٹرکچر اور اس کے سیلز کی گروتھ جو ہے اور ان کی ہیلتھ کے اوپر ان ساری چیزوں کا تعلق ہے. اچھا، تو یہ اس کا کہنے کا یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جو بچے کتنے ہیں، اس کا بھی کوئی تعلق ہے؟ جی، وہی جتنا مطلب جیسے پریگننسی ہوتی ہے اس میں ہارمونز کی باڈی کے اندر ہارمون کی بیلنس بدل جاتا ہے.
تو وہ والا ہارمون اتنی دیر ایکسپوز نہیں رہتا ہے جتنی دیر عام بغیر جیسے پریگننسی، تو پریگننسی کی وجہ سے تھوڑی سی اس میں بھی پروٹیکشن آ جاتی ہے. لیکن ایک ساتھ یہ چیزیں بتانی بھی بڑا ضروری ہے کہ جہاں یہ چیزیں فیکٹر ان کرتی ہیں وہاں ان کو پورے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ضروری ہے. جیسے فرض کیجئے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک عورت ہیں جن کے بچے بھی ہیں پیدا ہوئے اور انہوں نے بریسٹ فیڈ بھی کیا اور جو ہے وہ شراب بھی نہیں پیتی اور پھر بھی دبلی پتلی بھی ہیں اور ایکسرسائز بھی کرتی ہیں کہ جی میں تو سب ٹھیک ہوں تو مجھے تو اسکریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے نہیں ہے. پھر بھی ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اسکریننگ جو ہے تو یہ کوئی ایج ہے پرٹیکولر کے بعد ضروری ہے؟ جی اس میں اگین وہ رسک فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ورنہ 40 کے بعد جو ہے وہ کروانا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ. ناظرین اس کے ساتھ ہم ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. جائیے گا نہیں. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. Houston Institute of Global Health offering training in high demand healthcare field. ہمارے بچوں کے کامیاب مستقبل کی ضمانت. Affordable cost of financing options available. اپنی ضرورت کے مطابق کورس سلیکٹ کریں. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. Houston Institute of Global Health offering training in high demand healthcare field. ہمارے بچوں کے کامیاب مستقبل کی ضمانت. Affordable cost of financing options available. اپنی ضرورت کے مطابق کورس سلیکٹ کریں. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com. جی ناظرین وی آر رائٹ بیک ود ڈاکٹر عظمیٰ اقبال. دوبارہ سے بریسٹ کینسر کے اوپر بات شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کسی کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو اب بتائیے کہ کیا سٹیجز ہیں، کیا ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سٹیجز کیا ہیں. ٹھیک ہے، میں اس سے بھی پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کو کوئی یہ پتہ چلتا ہے کہ کینسر ہو گیا ہے تو ایک دم سے انتہائی شوق کی کیفیت گزرتی ہے. اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی اگر ہم ڈاکٹر کے نہیں جائیں گے، جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان خوف میں بس حقیقت سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے، ڈینائل. تو اس ڈینائل کی وجہ سے بعض دفعہ انسان دیر سے جاتا. ہم نے ایسی لیڈیز دیکھی ہیں جن کا کینسر بڑھتے بڑھتے بہت ہی بڑھ گیا، تو جیسے ہی پتہ چلے کہ کینسر کا ڈائگنوسس ہو گیا ہے تو اکیلے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا جو پرائمری کیئر ڈاکٹر ہیں، جو گائنیکالوجسٹ جو بھی ڈائگنوز کرے گا وہ آپ کو فوراً آنکالوجسٹ کے پاس بھیجیں گے اور آپ فوراً جائیے. جیسے ہی آپ آنکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، آنکالوجسٹ جو ہے وہ صرف اتنا پتہ ہونا کافی نہیں ہے کہ کینسر ہے، کہ بریسٹ کینسر ہے. اس کی کئی اور سٹیپس ہوتے ہیں ڈائگنوسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ڈائگنوسس تو ہو گیا، اب اس کے بعد اس کو سٹیج کرنا ہے ہم نے، جیسے سٹیجز کہتے ہیں، جیسے ایک سٹیج 1 2 3 4 4 سٹیجز ہوتی ہیں. تو ارلیسٹ سٹیج جو 1 ہوتی ہے اس میں کسی بھی آرگن کا کینسر، لیکن بریسٹ میں وہ کینسر صرف بریسٹ میں ہی ہے اور چھوٹے سائز کا ہے. سٹیج 2 میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا سائز بڑا ہو گیا اور لوکل، یعنی کہ جو بغل میں ہیں جو گلینڈز ہیں ان میں چلا گیا یا
उस या ब्रेस्ट के इर्द गिर्द के ग्लैंड्स में चला गया करीब. जो स्टेज 3 है वो साइज भी बढ़ जाता है और लिम्फ नोड्स की तादाद भी बढ़ जाती है. तो जो कैंसर के सेल हैं वो जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से निकलकर ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं या लिम्फेटिक में. तो फिर वो लिम्फ नोड्स में जाके रुकते हैं. सबसे पहला पड़ाव उनका लिम्फ नोड्स में होता है. उसके बाद जो है स्टेज 4 का मतलब यह है कि अगर कैंसर ब्रेस्ट में शुरू हुआ था तो अब वो ब्रेस्ट से निकलकर लिम्फ नोड्स के बाहर फैल गया, यानी कि लंग्स में या लिवर में या बोन्स में या ब्रेन में. तो स्टेज 4 के अलावा ब्रेस्ट कैंसर की सारी स्टेजेस क्योरेबल, लेकिन ब्रेस्ट स्टेज 4 समेत सारी स्टेजेस ट्रीटेबल हैं. अच्छा. तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जो उस वक्त आप, क्योंकि इतना कुछ एक मरीज़ को पता चल रहा होता है ना साथ साथ, कैंसर हो गया, अब आपका हम कैट स्कैन कराएंगे, ये कराएंगे, वो तो एकदम से घबराहट सी हो जाती है और लोगों जो है ना वो शट डाउन से होने शुरू हो जाते हैं. अच्छा. तो इसलिए जो है वो अब डॉक्टर के लिए पता करना ज़रूरी है कि किस स्टेज में है ये कैंसर. तो उसके लिए आपका कैट स्कैन होगा या पेट स्कैन होगा, ब्लड टेस्ट करेंगे. तो ये टेस्टिंग होती है जो उसके बाद डॉक्टर को ये पता चल जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट को, कि ये अर्ली स्टेज है या लोकली एडवांस्ड है, यानी कि अभी ब्रेस्ट में ही है लेकिन थोड़ा फैला हो जाता है, या फिर मेटास्टैटिक है. उसके हिसाब से फिर उसका इलाज जो है वो तजवीज़ किया जाता है. तो ये जो कहा जाता है कि ये कैंसर एग्रेसिव है, उसका मतलब है कि वो स्टेज 3 एंड अबव है? दो मतलब हैं. एक तो मतलब ये है कि वो उसका फैलाव पे भी एग्रेसिव कह लेते हैं, लेकिन कैंसर का एक जो इंडिविजुअल सेल है उसके अंदर भी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो एक अकेला सेल भी ज़रा अग्रेसिव बिहेवियर रखता है. जैसे कुछ लफ्ज़ हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रिपल नेगेटिव. वो उसमें होता है कि कैंसर के सेल के ऊपर कुछ मार्कर होते हैं जिसको हम टेस्ट करते हैं. अगर वो 3 मार्कर ही नेगेटिव हों तो वो फिर ट्रिपल नेगेटिव होता है, उसके अंदर ज़्यादा अग्रेसिवनेस का चांस होता है. या उस पे हार्मोन नाम सुना होगा, कई लोगों ने नाम सुना होता है, एस्ट्रोजन पॉजिटिव, हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव. वो सेल ज़रा मतलब आहिस्ता ग्रो करते हैं. लेकिन इन सब चीज़ों का ताल्लुक स्टेजिंग से नहीं है, इसका ताल्लुक कैंसर के इंडिविजुअल सेल से है. कि जो एग्रेसिव जिसे कहा जाता है वो एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्कुल सेल. मतलब ये कि अग्रेसिव, अगर आप इसको कि जो स्टेजेस हैं उससे ज़रा फैलाव का पता चलता है. एग्रेसिवनेस का पता चलता है कि कैंसर की अपनी जो है खसलत कैसी है, अगर आप समझ लें तो, कि वो अग्रेसिव बिहेवियर रखता है या फिर वो ज़रा स्लो ग्रोइंग टाइप है. अच्छा, स्लो ग्रोइंग टाइप है. तो ये भी डॉक्टर्स को पता लग जाता है आजकल के ज़माने में. तो क्योंकि जैसे जैसे हमें बीमारी की समझ आती है, हर शख्स का जो कैंसर है उसको हम बड़े कस्टमाइज तरीके से, पर्सनलाइज मेडिसिन के तरीके से आजकल डायग्नोज करते हैं, प्रोग्नोज करते हैं, स्टेज करते हैं और इलाज करते हैं. यानी हर कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. अच्छा, तो यही इसी तरफ मैं आ रही थी कि अब ये पता चल गया कि स्टेज क्या है, कैंसर है, तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें कैसे पता है कौन सा ट्रीटमेंट, कोई मतलब डिफरेंट टाइप्स क्या हैं ट्रीटमेंट की? सो देखिए, अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट इस तरह से होता है कि अगर समझने के लिए कि लोकल और सिस्टेमिक मतलब जो सेल फैले हुए हैं जिस्म में उन तक भी पहुंचना ज़रूरी है. लोकल में आता है सर्जरी और रेडिएशन, क्योंकि सर्जरी भी ब्रेस्ट की होगी और रेडिएशन भी ब्रेस्ट की होगी. और सिस्टेमिक में आता है या कीमोथेरेपी या फिर वो जो गोलियां खाते हैं हम, एंडोक्रिन थेरेपी की गोलियां खाते हैं, वो फिर ब्लड में जाती हैं. ब्लड से जहाँ जहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जाती है, जहाँ सेल होते हैं वो उनको मारती हैं. जितना जल्दी अर्ली कैंसर होता है उतना सर्जरी से क्योरेबल हो जाता है. कीमो के बारे में कई लोग, मैं कहती हूँ मरीजों को, कि 2 C से डरते हैं, C कैंसर और C कीमो. सर्जरी से नहीं डरते, रेडिएशन से नहीं डरते, लेकिन कीमो से एकदम से जो है ना वो घबराहट शुरू हो जाती है. कीमो भी आजकल बहुत टॉलरेबल है. अच्छा. और जो है वो क्योर के लिए बड़ी ज़रूरी है, ठीक वक्त पर अगर मिल जाए तो. और कीमो की जो दवाइयाँ हैं वो आमतौर पे जिस्म के अंदर पोर्टा कैथ डाल देते हैं. पोर्ट होती है, हम यहाँ से वेन में अपनी डालते हैं, तो उससे वो बॉडी के अंदर जाता है IV के फ्लूइड के बैग की तरह. और कीमो अंदर जाए जिसमें तो दर्द कोई नहीं होता उससे. अच्छा. हाँ, लेकिन कुछ बाद में उसके जो साइड इफेक्ट, थकावट, कुछ बालों का गिरना, ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती हैं. तो ये हो सकता है कि किसी की सर्जरी भी होगी या फिर भी उसको साथ भी एक और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जी चाहिए? बिल्कुल. जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जाएगा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सारी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी. अच्छा. तो जैसे आमतौर पे ये होता है कि अर्ली स्टेज है और अगर उसके अंदर हार्मोन के वो मार्कर पॉजिटिव हैं
تو پھر ایج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عورت مینوپاز سے پہلے ہے یا مینوپاز کے بعد. تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہم کیا کیا علاج کریں گے. تو کیمو کا علاج عام طور پہ یہی ہے کہ اسٹیج 4 کے تقریباً سبھی لوگوں کو یا کیمو ملتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے اگین کہ پری مینوپازل ہے کتنا پھیلا ہوا ہے. تو اس لیے کسی بھی ایسی چیز سے گھبرانے کے بجائے یہ سمجھنا ضروری ہے, اور ڈاکٹر سے بھی یہ بات کرنی ہے. آپ جو بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت ضروری ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے کھل کے بات کریں. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی اور ڈاکٹر نے بڑے سائنسی قسم کے لفظ استعمال کیے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے کہیے کہ بھائی ذرا سمجھائیں, مجھے سمجھ نہیں آئی, کیمو مجھے کیوں ملے گی, مجھے اگر ملے گی کیمو تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. آج کل ہمارے پاس ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہم اگر ٹیومر کے اوپر کریں تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کیمو کا کتنے % بینیفٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ فائنینشلی جو فائنینشیل اسسٹنس ہے انشورنس سے, تو میں یہی کہوں گی اپنے ناظرین کو کہ ضرور چیک کریں کہ آپ کی انشورنس کا کوریج کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو میڈیکیشنز ہیں ان کے لیے بھی اسٹیٹ کے فیڈرلی بہت سارے پروگرام ہیں جو کینسر کے لیے آپ اپنی اگر میڈیسنز بہت مہنگی ہیں تو آپ اسسٹنس لے سکتے ہیں. لیکن آپ کو تو ایز اے ڈاکٹر زیادہ پتہ ہوگا کہ کیسے پیشنٹس کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے, کس قسم کے اور ریسورسز ہیں. جی پہلے تو میں سب سے یہ کہوں گی کہ اپنی صحت سے زیادہ بڑی کوئی نعمت نہیں. جس طرح ہم گھروں میں رہتے ہیں, ہمارے گھر انشورڈ ہیں, ہم گاڑیاں چلاتے ہیں, ہماری گاڑیاں انشورڈ ہیں, ہم انشورڈ نہیں ہیں. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارا جسم یا ہماری جان کیوں اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی انشورنس کروائیں. تو ہیلتھ انشورنس بہت ضروری ہے. اب اگر آپ کی ہیلتھ انشورنس آپ پرائیویٹ بزنس میں ہیں یا نہیں لی ہوئی, تو آپ یہ دیکھیے کہ کئی طرح کے ایسے اسٹیٹ کے پروگرام موجود ہیں. جیسے میڈیکیئر تو چلو فیڈرل پروگرام ہے نا, ایک 65 کے اوپر. جیسے آپ کے یہاں گولڈ کارڈ ہوتا ہے, بینٹاپ یا LBJ, اس میں جاتے ہیں اگر آپ کی انکم کسی لیول سے کم ہے. اس کے علاوہ ٹیکسس میں میڈیکیڈ کا ایک پروگرام ہے جیسے بریسٹ اور سرویکل کینسر. تو جنہیں بریسٹ کینسر ہے اور اگر ان کی وہ ایلیجیبل ہو جائیں تو وہ میڈیکیڈ بھی ان کو وہ مل جاتی ہے علاج کو کور کرنے کے لیے. تو یہ بہت سے ایسے ریسورسز موجود ہیں. لیکن جب بھی آپ اپنی زندگی میں بیٹھیں اور اپنے جو ہے وہ فائنینسز کو دیکھیں تو اپنے آپ کو بھی پرائرٹی کی لسٹ پہ رکھیں اور پتہ کریں. اسی طرح آج کل اوپن انرولمنٹ بھی شروع ہونے والی ہے, نومبر 1 سے شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جسے افورڈیبل کیئر ایکٹ یا اوباما کیئر کے نام سے جانا چاہتا ہے, اس میں بھی ایسے پروگرامز اویلیبل ہیں کہ جو لوور انکم یا جن کو اسسٹنس چاہیے ان کو تھوڑے پریمیمز وغیرہ پہ بھی مل سکتے ہیں. جتنی آپ انفارمیشن حاصل کریں گی اتنی ہی آپ کو جو ہے وہ اس چیز سے ڈر آپ کا ختم ہوتا جائے گا, اور آپ خود اپنے جو ہے وہ صحت کا یا علاج اگر ڈائگنوز ہو گیا تو علاج کا حصہ بنیں گے. جیسے جیسے آپ اس کا حصہ بنتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اور طاقت آتی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں بیسٹ یہی ہے کہ اپنی صحت کو پرائرٹی رکھیں اور اس کے اوپر آپ اپنے لیے ہر چیز میں سے وقت نکالیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عظمیٰ. ہم انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے اور مزید طرح کے کینسرز پہ بھی بات چیت کریں گے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Attention, all doctors and medical office managers. Are you looking for reliable and affordable medical billing services? Right Medical Billing is the solution to all of your needs. We provide experienced billers and coders, starting from small practices all the way to multi-specialty groups with over 30 years of combined experience. Right Medical Billing is based out of Houston. For more information, call Right Medical Billing at 281-864-0448. That's 281-864-0448. Houston Institute of Global Health, offering training in high-demand healthcare field. ہمارے بچوں کے کامیاب مستقبل کی ضمانت. Affordable cost of financing options available. اپنی ضرورت کے مطابق کورس سلیکٹ کریں. Medical Assistant and Administration, EKG Technician, Phlebotomy and Continuing Education. State of the facility. For registration and info, 713-505-1660. Apply online at hightexas.org@gmail.com.